Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Sir. wabarakatuh, sir. okay, how are you? Okay, so hari ini masuk materi ke, like the fifth meeting of the TOEFL. Hari ini materi TOEFL yang kelima, pertemuan kelima untuk TOEFL, actually. But let me remind you what we've done last week. Last week, 16 of October, we talked about sentence connectors, which are about the use of the connectors. Jadi minggu lalu belajar tentang sentence connectors. Itu berhubungan dengan connectors seperti beside, however, kayak gitu. Kemudian juga kita belajar tentang sentences and clauses. Ada yang 3 tipe sentences, terus ada clauses yang dependent clauses. Ini juga nanti dipakai relative clause dan adjective clause atau conditional juga yang kalian pelajari di materi sebelum-sebelumnya. And then the last week we talk about point of view of a sentence, which is dealing with the tenses, ya. Jadi point of view of sentences itu berhubungan dengan penggunaan tenses. Hati-hati dalam tensesnya nanti. Kalimatnya benar-benar dilihat, sentensesnya benar-benar dilihat apakah kalimatnya itu relate to which tenses. Okay? Saya juga sudah kirimkan, nanti bisa di-review lagi di rumah, dan feel free to ask me questions about that. Okay. And today we still continue. Yeah. So today we still continue the topic. The TOEFL stuff about the structure, which is about. Today we are talking about sentence agreement and parallel structure. Di hari ini kita fokusnya mengenai sentence agreement and parallel structure. If we talk about the sentence agreement, it's all again related to the agreement between the subject and the verb. Ini yang selalu saya ingati bahwa sebelum lihat soal, perhatikan dulu subjek sama verbnya. Sesuai, ada nggak subjeknya? Kalau nggak ada subjeknya, berarti yang hilang adalah subjeknya. Kalau nggak ada verbnya yang hilang, berarti verbnya. Yang harus dicari adalah verbnya. Nanti sesuaikan dengan basic function of the pronoun atau the noun yang bisa digunakan sebagai subjek. Kemudian verbnya juga lihat apakah kata kerja kedua, apakah verbnya pakai berubah menjadi gerund, dan sebagainya. Yang seperti itu. Nanti yang terakhir, parallel structure. Ini juga masih sedikit berhubungan dengan sentence agreement juga sedikit. Now, talking about the sentence agreement, since the name is agreement, persetujuan ya, it means that make sure the subject and the verb itu harus sesuai. Yang paling sering jadi masalah adalah ketika subjeknya, ketika sentence-nya dalam bentuk simple present tense. Itu kadang yang paling sering jadi masalah, karena kadang kita lupa bahwa pada saat sentence-nya tenses-nya simple present tense, kata kerjanya jika subjeknya singular, maka kata kerjanya akan berubah menjadi ditambahkan s, is atau is. Nah, here are some what we call tips of the sentence, the subject and verb agreement. Yang pertama, perhatikan bahwa
If the noun is singular, for this one, if the subject is singular, then make sure the verb is also in singular form. And then the same way, if the subject is plural, and make sure the verb is plural. Yang kayak gitu. Nah, and then apa aja sih yang singular? That must be a question, right? So this indefinite pronoun, kata-kata seperti someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, nothing, everything, little, much, either, neither, another, itu semuanya adalah singular. And then when it comes to both, few, many, several, others, that's the plural. Nah, ada kata-kata seperti all, some, more, none, any. You can just put it as the singular or plural. Terus, you also can find the word like the number and a number of. The number is singular, a number of is the plural one. And then be careful with the inversion, inverted subject and verb. Hati-hati dengan inversion. Ini juga lumayan sering muncul dalam soal-soal TOEFL. Yang subjek dan verbnya berubah, kayak gitu posisinya. Lihat di yang di bawah ini, you can see like after ideas expressing place. Jadi setelah kata here, there, nowhere. Jadi here is the book. Nah, subjeknya itu bukan here, but the subject is the book. You see? So if you say here are some books, for example, so the subject is here. Jadi dia berubah bentuk dulu. Kalau ada kata-kata yang menunjukkan tempat, for example like here, there, nowhere, kemudian langsung diikuti sama verbnya, baru subjeknya. Makanya sesuai. If the book is the subject, then the verb ya harus singular kan, karena booknya singular. Kind of that way. And then setelah ada prepositional phrase yang nunjukin tempat, kayak in the closet, around the corner, beyond the mountains, itu semuanya adalah prepositional phrase yang menunjukkan tempat. But then diikuti sama verb dulu. Verbnya di sini are karena subjeknya adalah the clothes. Verbnya di sini is karena the subject is Sam's house, singular. Yang ini plural tadi. So pay attention on that little stuff. What else? Here are all about the inversion. Nah, I think that's a little bit about the subject and verb agreement. Nanti sambil jalan kita lihat lagi apa aja. Okay, now for this one, since it's all about the subject and verb agreement, then ini ada 20 soal, saya rasa they are all about the subject agreement. Nah, seperti yang saya bilang, lihat subjek dan verbnya, sesuai enggak? Let's take a look at number 1. The smallest flying dinosaurs blank of a robin. Subjeknya mana? The subject is the smallest flying dinosaurs. So this is the subject. Jadi subjeknya adalah noun phrase yang ini. The smallest flying dinosaurs. That's the subject. Di sini verbnya yang hilang. Because in this sentence there's no verb. Berarti verb yang hilang. Nah, then take a look at, lihat lagi, subjeknya ini singular or plural. It's plural, ya. Dinosaurs. Dinosaurs. Ini countable noun dalam bentuk plural, banyak dinosaurs. Artinya, kalau di sini subjeknya adalah plural, maka verbnya harus dalam bentuk plural form. About the size is not the verb. About the size ini bukan verb. Have been about the size, I mean like, was about the size, that's not the one. Have been about the size, were about the size, ini bisa jadi jawabannya antara C dan D. Nah, sekarang kita lihat. Nah, karena were dan have
Itu bentuknya untuk subjek yang plural, ya kan? Nah, sekarang then take a look at recall your ideas of the use of past tense dan ini kan past tense were dan have been. Have been ini bentuknya adalah present perfect. Oke. So, balik lagi ke materi yang semalam mengenai point of view dari satu kalimat, point of view of a sentence. Ketika dia bicara tentang dinosaurs, it means it's all about the past stuff, right? Yang di masa lalu. Therefore, jawabannya yang C. Nah, D tidak tepat, jawabannya kurang tepat karena it's all about present perfect. Present perfect is still related, the activity or the event is still related to the current condition. Jadi yang D nggak mungkin jawabannya. Therefore, the answer is C. You guys got it? Dapat ya konsepnya? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next, number 2. A mature growth of aspen trees, often blah 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 that supports numerous trunks. Udah pasti subjeknya adalah a mature growth of aspen trees. Kemudian often ini adalah often. Oh wait. Okay. Nah, ini sudah pasti sebagai subjek, right? Yang hilang adalah verb-nya. Lihat subjeknya ini apa? Singular or plural? Plural, sir. Plural, sir. A mature. Ini dia subjeknya. A mature group of aspen trees. Jadi satu nih, so it's a singular. Ya udah, tinggal mana singular? This is the singular. Has a singular system. That is it. Next, number 3. How many musical notes of the blah 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 blah? Okay. Nah, it's kind of tricky karena ini adalah bentuk pertanyaan, ya. This one is WH questions. Nah, when you talk about WH questions, biasanya posisinya adalah WH plus auxiliary verb apa modal? Auxiliary verb aja. Kemudian subjek. Misal contohnya, we can just put an example like, okay, this one. Oops. We can just make an example like, where do you go, for example. See, where is the WH question? Salah satunya kan. Kemudian do is the auxiliary verb atau the helping verb. Oops. And then you also got you is the subject, go is the verb. Nah, that's the basic concept. Okay? Nah, if you have this concept, ya udah, so look at this one. How many? This one is kind of different thing. This one you can just like how. Ingat pertanyaan ini. How many brothers? Ingat ini konsepnya. How many brothers do you have? Nah, if this is the concept, ya, ingat pertanyaan yang seperti ini. How many brothers dulu? Jadi ada how many, and then you got the noun here, and then you got the auxiliary verb is do, and then you got the subject, and there is a verb. Okay, this one is the WH questionnya yang pakai how many sama verb, and then you also have this one auxiliary verb. Oops. Auxiliary verb. Udah yang sulit aja. Oops. And then this one, this one is auxiliary verb, I mean do. Okay, so with that stuff, then you have here how many musical notes, right? This one, how many musical notes? Ini udah masuk yang how many brothers.
Sama nih. Nah, sekarang di sini yang kosongnya apa? Yang kosong kan ini. How do you have, ini yang nggak ada. Ini yang nggak ada. Nah, karena itu nggak ada, berarti bentuknya adalah auxiliary verb dulu, termasuk modal, termasuk to be di sini yang menggantikan do, baru subject. Ya udah, so this one. So the basic question is how many musical notes are there? Ya kan? Itu basic questionnya adalah how many musical notes are there? Nah, kemudian ditambahkan dengan dikembangkan kalimatnya. Ini pakai relative clause, ya kan? Pakai adjective clause. Notes mana? Notes of the 11,000 tones that the human ear can distinguish. Baru masukin ya. Jadi kenapa kemarin saya bilang bahwa adjective clause dan relative clause itu paling sering muncul di TOEFL, karena ya seperti ini. Kalau kalian tidak paham mengenai bentuk adjective clause atau relative clause-nya, kalian nggak bisa memahami yang mana basic sentence-nya, yang mana yang pengembangan kalimat pengembangannya dengan menggunakan adjective clause atau relative clause-nya tadi. Nah, kalau kayak gini basic sentence-nya adalah how many musical notes are there in the musical scale. Kemudian dikembangkan dengan menggunakan relative clause tadi. Therefore, the answer is D. Gitu. Next is here. 9 of every 10 people. Okay. For this one, 9 of every 10 people in the world. Ya udah. Kalau ini udah lihat subjeknya yang mana? The subject is here. 9. Oops. 9 is the subject. So if 9 is the subject, it's more people. So it's here. D. Yeah. And then this one, the average temperature of rocks. So the subject is the average temperature. Singular. Tinggal cari yang pluralnya. Here is in the ocean. Nah, look, this one ini in the ocean. Ini tidak masuk inversion ya, karena di sini ada koma. Kalau inversion dia nggak pakai koma, langsung. Oke, so it's not inversion. Jadi di sini tetap bentuknya adalah subject and verb. Katanya itu. Oke, now for this one, ini kita pisahkan. Di sini kalimatnya adalah statement, positive sentence harusnya, karena tidak ada tanda tanya. So yang ini nggak mungkin, ini udah pasti salah. Yang it is no. So this is the answer. There is more salt in the deep water because it shows the direct, karena ada ini in the ocean. Jadi dia nunjukin direct place gitu of the sentence. And then next is next here. Nah, kalau yang ini lihat yang salah. Yang mana yang salah? Both a term paper and a final exam is often required for a college class. Nah, kalau kayak gini udah lihat langsung kayak yang tadi saya jelasin di awal bahwa lihat ada kata both. Both itu harus plural. To be-nya atau verb-nya. Ini salah. Harusnya are, bukan is. Next, the popularity. The popularity. That's the point. Jadi ini subjeknya. Verb-nya adalah was harusnya. Ini salah. Next, not one in 100. Ini subjeknya, not one. Kosong, tak satu pun. Sama kayak nothing, sama kayak none. Harus selalu singular. Therefore, subjeknya, verb-nya salah. Harusnya develops. Next, in order to grow well,
the blue spruce, like other pine trees. Nah, seperti ini. Ini juga ingat, ini juga konsep dari adjective clause yang definite dan indefinite. Kalau ingat yang dia pakai which atau pakai that, yang mana yang ada koma dan tidak ada koma, yang kayak gitu kan? Informasi yang penting dan tidak penting. So, itu pasti poinnya ke situ. Nah, kalau seperti itu kalian sudah bisa memahami bahwa this is the subject. Nah, karena subjeknya adalah singular, berarti verb-nya harusnya singular juga. Require harusnya requires. Makanya itu salah. Next, few airports. Udah pasti, ini plural. So, here is wrong. Harusnya pakai are. Work on improving industrial disposal. Sudah, ini subjeknya adalah work. So, it's here yang salah. Oke? Okay? Next. Okay. Next is here. Lihat. 1 cent coins. Udah, ini 1 cent coins issued in the US since. Ya udah, ini juga berhubungan dengan ini kan 1 cent, 1. So is. Ini to be-nya keterangan waktunya 1982. So it's here. Is yang salah. Ya kan? Harusnya pas. The urinary system. Subjeknya is the urinary system. Lihat verbnya yang mana. Bla bla bla. Oh, ini verbnya salah karena di sini singular. So it must be singular juga. Harusnya is contained. Next, according to the theme of scientists, there are evidence. Nah, kalau kayak gini tadi subjeknya yang mana? There atau evidence? Ini kan bentuk inversion. Nah, this one is the form of inversion, right? So, kalau inversion berarti subjeknya adalah setelah to be, berarti subjeknya adalah evidence di sini, bukan there ya. Ini ingat, kalau there are itu there is, there are itu sebenarnya subjeknya adalah kata setelah are-nya, setelah to be-nya. Nah, karena di sini evidence adalah singular, so it must be there is. Okay? Next, in the 1920s, Art Deco, non-for plastic, and chrome-plated objects were very popular. Ini juga sama. Art Deco is the subject, so the verb harusnya was. Ini salah. Okay, that's simple. Next, Benjamin Franklin strongly objected to the eagles being chosen as the national bird because of their predatory nature. Nah, ini hati-hati. Lihat pilihannya. Benjamin Franklin, the subject. Strongly objected. Objected is the verb. Okay, objected is the verb. Objected to. Nah, strongly here is the adverb. Adverb itu selalu datang, selalu berteman dengan verb. Jadi adverb itu kawannya verb. Ya, strongly believe, gitu. Strongly objected to. Nah, jadi ini nggak ada masalah. Kemudian eagles being chosen as the national bird because of diikuti dengan noun, ya kan? Noun or noun phrase. Your predatory nature is a noun phrase. Jadi sepertinya nggak ada masalah nih. Tapi lihat kata there. There ini mengacu kemana? Ini there ini mengacu kemana? Their predatory nature ini menunjukkan siapa? Menunjukkan si eagle, right? Ya, eagle-nya cuma satu, not many. Maka yang salah ini seharusnya kata gantinya it. Oke? Okay? Cool. A large percentage of federal, seharusnya ini it ya, karena eagle-nya cuma satu. Kata gantinya seharusnya it, bukan dia. A large percentage of federal employees are participating in an experimental 4-day work week aimed at curbing gasoline consumption and pollution. Two of the most urgent problems. Udah, large percentage. Satu ini, singular. Berarti yang salah ini. Gitu. The last, if one has a special medical condition such as diabetes, epilepsy, or allergy, it is advisable that
they carry some kind of identification in order to avoid being given improper medication. If one has, ini dah, one is singular, seseorang has, okay, cool. That they carry. Nah, they-nya ini siapa? They-nya ini refer to siapa? They-nya ini refer to one, orang. Nah, karena di sini dia one, ya kan, satu, berarti seharusnya di sini kata gantinya bukan they, tapi adalah he or she. Ini sama nih, kayak gini tadi. Ini mirip. Nih. Oke? Itu dia. That is not difficult. Nah, that's about the subject and verb agreement. Jadi hati-hati dengan poin yang itu. Next is about the parallel structure. The parallel structure, ya kalian juga belajar tentang parallelism. Kalau di fisika juga ada listrik paralel ya. Ya, paralel artinya harus sejajar, harus sama elemennya. Nah, so parallel structure adalah I mean like a sentence that has a parallel structure when its elements follow consistent pattern. Artinya ketika di situ ketika yang disamakan, ketika ada lebih dari satu details, when you got more than one details, the details should be in the same form. Kalau dia misalnya yang didetailkan adalah kata benda, noun, maka yang lain juga harus kata benda. Kalau dia adalah gerund, maka yang lain juga harus gerund. Kalau dia infinitive, yang lain juga harus infinitive. These are the examples. Ben is a talented singer, dancer, and at performing. Nah, di sini yang disejajarkan, yang didetailkan adalah kata bendanya kan, singer, dancer. Ini kata benda, singer, dancer. At performing ini kan bukan kata benda. Seharusnya menjadi performer gitu. Jadi kalau at performing ini tidak parallel and this is wrong. Sentence-nya salah gitu. Another one is this one. Today I need to fold and iron. Nah, di sini nggak ada pakai to dua-duanya. So nggak perlu pakai to. Kalau misalnya today I learn to fold and iron. Ironing misalnya. Ironing-nya salah. Karena salah satunya harus, kedua-duanya harus sama bentuknya. Balik lagi, dia harus mengikuti subjek dan verb-nya. It's all related. Kita langsung masuk ke contoh soal. To control quality and making decision about, ini yang mana? Mana yang tidak setara? Pertama, lihat subjek dan verb-nya. Kalau mau lihat subjek dan verb-nya, ini subjeknya, ya kan? Ini subjek. Yang ini adalah verb-nya. Ini verb, this one is subject and verb. Nah, subject verb. Karena dia pakai N, subjeknya, berarti R ini udah benar. Oke? Among benar ya, karena dia many responsibilities. Responsibility-nya banyak, more than two. So, benar. Nah, sekarang ini, lihat. Ini to control. Ada kata N. Jadi seharusnya di sini juga to make. Kayak gitu. Paham ya sampai situ yang ininya? Sama seperti tadi di contoh awal. Sama seperti tadi di contoh awal. Yang ini. Jadi dia harus sama semua. Next, number 2. To read literature and be introduced. Ya udah, ini juga sama. Yang tidak sama adalah ini. To read, seharusnya di sini to introduce. So it's A. Okay. Next, the 6 main parts of business letter are the address. It's 6 main parts. Ini subjeknya plural. Are ini verbnya plural, udah benar. Lihat detailsnya, the address, the insert address, the salutation, the body, and the closing, and signing. Tiba-tiba di sini semua pakai noun, and the kayak suddenly is the gerund muncul.
Salah ya. So it's supposed to be signature. Karena di sini semuanya kata benda, bukan dalam bentuk gerund. Next, the Smithsonian Institute is famous because it contains such interesting exhibits as the flag that was raised. Okay, interesting exhibits as the flag raised over Fort McHenry in 1812. The airplane that the Wright brothers built for their first flight at Kitty Hawk, and there are the crowns worn by every first lady since Martha Washington. Nah, lihat, all the details kayak ini. Pertama, was raised dalam bentuk pasif, tapi ya pas. Build juga pas. Terus tiba-tiba ini bentuk present, berarti ini yang salah. Oke? Next, to treat minor diarrhea, drink plenty of liquids, especially tea, water, carbonated beverage. Nah, terus tiba-tiba eat soap. Soap. Sementara di sini eat soap. Tunggu, sorry, my bad. Drink ya. Drink plenty of liquid. And then eat soap. Ini udah benar. Sama. And avoiding. Nah, ini yang tiba-tiba muncul. Avoiding subjeknya pakai gerund. Salah. Sementara yang dua-duanya nggak pakai gerund, infinitive. Maka yang salah adalah C, kayak gitu. Next, microwave are used for cooking, telecommunication, and apa? Ini noun, berarti di sini pakai noun juga. To diagnose salah, medical diagnosing ini secara strukturnya salah. Diagnose medically juga salah, ini verb, ya kan? So it's D. Yang dia sifatnya adalah, yang bentuknya adalah kata benda, noun. Karena for cooking, telecommunication itu adalah noun. Next, ice skating and to go skiing, ya udah. Ini di sini to go skiing, di sini ice skating, udah salah. Seharusnya to go ice skate, to go ice skating juga bisa. Harus bersama bentuknya. Next, the color of a star depends on the heat and who. Lihat, the color of the star depends on. Ini pakai the heat, ya, ada kata the heat, and berarti the energy it produces. Oke, B berarti. The clover leaf is a common engineering designed for expressways that permit traffic between two intersecting highways to move more safely, efficiently. Lihat detailnya. Safely, efficiently, and with ease. Seharusnya ini easily. Oke? Karena semuanya adverb. The artisans of the southwestern United States are famous for the beautiful artwork, especially handmade jewelry cast from silver, carved from stone. Cast from silver, carved from stones, or pas ini semua. Decorated berarti decorated with beds and feathers. Okay, 18. The cerebellum's main function are the maintenance of posture and move the body. Nah, ini lihat detailsnya. Setelah kata are ada the maintenance of posture and ini kan noun. Ini seharusnya noun juga, ada movement, bukan move kata kerja. The cabinet consists of secretaries of department who report to the president, giving advice and help him, ya. Give him advice, help him. Nah, sekarang ini ada dua pilihan antara C dan D. Ingat, kalau help diikuti sama objective pronoun, dia langsung masuk ke verb 1. Help me finish my homework. Bukan help me finishing my homework. Jadi help him kata kerja pertama. So it's D. I think this is the last. Increasing involvement in agriculture by large corporation has resulted in what is known as agribusiness. Oops, ini digeser dulu. Agribusiness, that is agriculture with business techniques, including heavy capitalization, specialization of production, and
to control all stages of the operation. Nah, semuanya di sini pakai gerund kan? Oh, ya. Including that is with this technique, including heavy, noun semua, sorry. Capitalization, specialization, shortening, controlling. So the control. Itu dia. And then, masih ada lagi. Kita selesaikan dulu semua ya, nak. A new product should be judged not by the promises made in commercial and advertisement, but also by the results demonstrated in actual use. Nah, ini hati-hati, ya. Ini hati-hati. A new product should be judged not. Dia pakai not, bukan not only. Berarti temannya bukan but also, but aja. Ya, kalau not, di sini temannya but. Oke, hati-hati yang itu. Nah, kita masuk yang sebagian sini. Ini mirip soalnya. In order to become a law, a bill must be passed. Not only by the Senate, but also, ini yang salah yang ini. Why? Lihat, not only-nya ada kata by-nya. Tidak hanya oleh, so harus setara. Jadi di sini harus ada by. Nih, harus ada by. Not only by the Senate, but also by the House of Representatives. Hati-hati bagian yang itu. Yang di sini, thought by some to be the first Labor Party, the Working Men's Party struggle not only, for better. Ini dia pakai not only. Berarti di sini, but also. Okay. Next, this one. Snakes stick out their tongues. Okay, move them around. And, ini udah, stick out their tongue. Ini verb one semua, verb one. And, terusnya juga verb one. Jadi nggak perlu pakai also they. Ini yang salah. Nggak perlu ada also they, langsung aja retract. This one. Rock music is not only popular in the US, but also abroad. Nah, yang ini, lihat, not only popular. Oke. Yang dibandingkan apa? Yang dibandingkan di sini adalah in the US, but also abroad. Tempatnya kan. Nah, kalau dia dibandingkan, yang di sini dibandingkannya, yang di sini yang dibuat, yang dikorelasikan adalah tempat antara Amerika dan luar negeri, kan itu musiknya, maka posisi not only and popular ini terbalik. Seharusnya rock music is popularnya duluan di sini, terkenal, kan gitu, popular, terkenal, baru masuk not only, tidak hanya not only in the US, but also abroad. Jadi lebih benar kalimatnya, lebih jelas. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, hati-hati ya, penggunaan not only, sesuaikan apa yang dikorelasikan. Kalau di sini yang dikorelasikan adalah tempatnya, yang dihubungkan adalah tempatnya, berarti not only in the US, but also abroad. Jadi populernya pindah ke sebelumnya. Okay? Most of the Cajun friends who live in Louisiana can neither read. Ada kata neither temannya nor. Udah. This one. A vacuum will neither conduct heat nor, ini lihat, neither conduct nor transmit. Ini conduct verb one. Nor verb one juga. Gitu. That's all. Ini yang ininya. That's all for today. So it's all about the subject and verb and the parallelism. I think that is very easy. That's all for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti semua tugasnya ada di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir.
Thank you, sir. Hmm.